o kanunay kami magasunod sa imong mga instructions, O God. Because we know, Lord, like the widow na nag-experience of sustainable na supply gikan kanimo because she followed your instruction of the prophet Elijah. Mausab ka na ang may tabo sa among mga kinabuhi if we put our trust and our faith diha kanimo. And also, Lord God, like kanong bleeding a woman, O God, nag-bleed siya for 12 years, O God. But sa imuhang gahom o sa imong pagpaghikap, pagpanglihok sa iyang kinabuhi, as iyahang na-touch lamang ang imuhang sidsid o Diyos sa imuhang sapot, nakabatod siya kayuhan o mga milagro sa kinabuhi in the past, O God, imong na-perform because adunay nagatuo sa ihatan imo. And Lord, in Nazareth, Lord, gamay ra kay kag-perform nga milagro tungod kay they displayed lack of faith diha kanimo. So Lord God, tabangi kini nga si church, O God, nga mo display og tinuod nga pagtuo diha kanimo para ma-experiencehan pa ang imuhang pagpangliho, ang imuhang pag-provide, ang imuhang mga panalangin niini nga simbahan. Tabangi, ayaw tuguti amahan nga mabisi kami nini kalibutan. And Lord, help us to focus and to make you as the first priority sa among mga kinabuhi, like sa imong display in the account of Elijah, O God. Naniingon siya nga, unaha ko pagbuhat o cake o bread o usa nimo priority, usa nimo isupply ang panginahanglan sa imong pamilya. Lord, help us, Lord. What matters you, God? Kung unsa ang dapat ang priority sa kinabuhi. Help each one of us, O God, na imo ma-prioritize namo ang imuhang kingdom and your righteousness, O God. Because nagaingon kasi mong pulong nga tanan igadugang lamang diri kanamo ang among mga ikinahanglan, O Dios. Dili kay some but all of our needs, O God, will be supplied by you. Salamat, O Dios, kini gabuntagon. Bless each one of us. Kini among pag-ampo in Christ Jesus we pray. Amen. Amen.